हुगली के बलागढ़ में एक बार फिर बड़ा वोटर लिस्ट विवाद सामने आया है। एकतारपुर पंचायत के अंतर्गत पोतागाछी गांव में लगभग 900 लोगों के नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची से गायब। इससे पूरे इलाके में डी वोटर यानी डाउटफुल वोटर होने की आशंका फैल गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब वे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जानकारी जांचते हैं तब 2003 की सूची में उनके नाम मौजूद दिख रहा है, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि 2002 की वोटर लिस्ट ही अंतिम है। इसी विरोधाभास को लेकर गांव में भारी दहशत है। ग्रामीणों का कहना है, हम यहां जन्मे पले हैं, यहीं वोट दिया है, अचानक बताया जा रहा है कि सूची में हमारा नाम नहीं, तो हम कौन हैं? लोगों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, जमीन के कागज और वोटर आईडी सभी मौजूद हैं। इसके बावजूद नाम गायब होने पर नागरिकता खोने का डर घर कर गया है। इससे पहले भी ऐसा मामला सामने आया था। कुछ दिन पहले ही बलागढ़ ब्लॉक के करिया गांव में करीब 1500 लोगों के नाम नहीं मिलने से हड़कंप मच चुका है। কি সমস্যা দাদা? আমাদের সমস্যা হচ্ছে নির্বাচন কমিশন যে আমাদেরকে বলেছে 2002 সালের লিস্ট অনুযায়ী আমাদের ভোটার মানে এসআইআর ফর্ম ফিল আপ করতে বলেছে। ফর্ম আমাদের এসে গেছে, কিন্তু 2002-এর লিস্টে আমাদের নাম কারোর আসছে না। কতজনের নাম আসছে না? 914 জনের। আচ্ছা, এইবার আমরা সবাই মিলে আতঙ্কিত হয়ে আছি, মানে কি হবে না হবে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাদের যারা মানে যাদের বাইরে থেকে যারা মহিলারা আমাদের এসছে তাদের কিন্তু আপলোড হচ্ছে, কিন্তু আমাদের আপলোড হচ্ছে না। এই নিয়ে আমরা খুব চিন্তা করছি। আপনি ভোট দেন তো? এখানে দীর্ঘদিন ধরে ভোট দিচ্ছি। আমাদের এখানে পূর্বপুরুষ এখানে সবাই আছে। আপনি বিএলওকে জানিয়েছিলেন? আমরা জানিয়েছি। তারা কি বলছে? তারা বলছে যে আপনারা জমা দেন, আমরা যদি কমিক্স যদি চেঞ্জ হয় তাহলে আমরা চেঞ্জ করে দেবো। আচ্ছা, এই পর্যন্ত আশ্বাস দিয়েছে। 2002 সালে কি আপনার বাবা বা কাকা মায়ের কারোরই নাম নেই? না, কারোর নাম নেই। লিস্টটাই তো বেরোচ্ছে না, কি করে নাম থাকবে? আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম শেখ জামশেদ আলী।